अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है और हम सब ये जानते हैं कि मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उसका अंदाज़ इस तरह से है कि वो तमाम सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, पूरे मुल्क को साथ लेकर चलना चाहते हैं और वफाक को जो है मजबूत करना चाहते हैं, एक इकाई के तौर पर इसे अपने सामने रखते हैं। इसके लिए चाहे बलूचिस्तान में कोई मसला हो, कहीं भी हो, फौरी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ जाते हैं, लोगों के जो मसाइल हैं उसको सुनते हैं, दादरसी करते हैं, उसके लिए हिदायत जारी करते हैं। और इसी तरह से हमने आज देखा कि गिलगित बल्तिस्तान वो एक बड़े अहम वफाकी वज़रा को साथ लेकर गए, एक बड़ा अहम डेलीगेशन उनके साथ था और वहाँ हम सब ये जानते हैं कि बारिशों की वजह से, सैलाबी कैफियत की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, लोग जिन मसाइल से दो चार हैं, उसके लिए वो ख़ुद ये चाहते थे कि तमाम तर चीज़ों को ख़ुद अपनी आँखों से देखें और फिर हिदायत जारी करें और जो वहाँ पे रेस्क्यू के काम किए जा रहे हैं उसको देखें कि वो तमाम तर चीज़ें जो हैं किस नहज पर हैं, किस तरह से ये सारा काम किया जा रहा है, उसको ख़ुद अंडरस्टैंड करने के लिए वो वहाँ पर आज पहुँचे। और इस हवाले से उनको वहाँ पर ब्रीफिंग भी दी गई, रेस्क्यू के हवाले से जो काम किया गया, फिर उनको ये बताया गया कि कितना नुकसान हुआ है, सारा एस्टिमेट लगाया गया। फिर मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक बड़ी अहम हिदायत जो हैं उन्होंने इस मौके पर जारी की। उन्होंने कहा कि पेशगी मौसमियाती इत्तला का जो मौजूदा निज़ाम है उसको मज़ीद मजबूत होना चाहिए, एक नया मैकेनिज़्म जो है वो तैयार करें। फिर ये ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि सेहती इलाके हैं, लोग इस मौसम में वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जो वार्निंग सिस्टम है हम ये सब समझते हैं कि वो बहुत मजबूत होना चाहिए। उस एक ऐसा सिस्टम तश्कील दिया जाए कि जो टूरिस्ट हैं उनके लिए वहाँ पर बहुत आसानी होनी चाहिए। इसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस तैयार की हैं। फिर पानी की गुज़रगाहों से जो मुतासरा इलाके हैं, जो आबादियाँ हैं, उन्होंने कहा कि उनको महफूज मकामात पर आप मुंतकिल करें। NDMA और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली मिलकर जो है पेशगी इत्तला मॉनिटरिंग के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सेंटर्स कायम करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ उनको ब्रीफ किया गया है और अब आगे ये मैकेनिज़्म जो है किस तरह से बढ़ेगा इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। कुछ बड़े अहम ऐलानात भी हैं, उस पर भी बात हो। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रही हैं शनीला मार साहिबा। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, कितना अहम ये प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था आज का और जो वहाँ पर ऐलानात किए गए हमें वो भी बताइएगा कि कुछ लगभग 10 अरब के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ उसका उन्होंने ऐलान किया है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, वहाँ पर काम किया जाएगा। देखिए नाहिद, वज़ीर आज़म का दौरा गिलगित बल्तिस्तान इस लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान उन 10 टॉप के मुल्कों में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों का बुरी तरह शिकार हो रहा है। और हालांकि ये प्राइम मिनिस्टर ने आज बात भी की है और दोबारा ये बात बावर कराई है कि हालांकि कार्बन के अखराज में, कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का 2% भी हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर क्लाइमेट चेंज को हम देखें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के मुतासिर इलाके हैं उस पर गिलगित बल्तिस्तान जो है सबसे ज़्यादा वो इलाका है जहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद बारिशों और सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। दर्जनों अफराद जो है नालों में बह गए हैं, इसी तरह सैकड़ों मकानात तबाह हुए हैं, बस्तियाँ नाबूद हो गई हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं वहाँ पर दादरसी के लिए ताकि ख़ुद मुशाहिदा करें और सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए उसके मुताबिक फ़ंड्स भी साथ लेकर गए थे आज वो, और उन वज़रा को भी साथ लेकर गए जो कंसर्न हैं मुताल्लिका इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले में। तो ये एक मरबूत जिसमें NDMA के हेड भी शामिल थे और तमाम जो हैं ऑफिसर्स जो हैं वो सीनियर ऑफिसर्स, उनकी ब्रीफिंग ली है उन प्राइम मिनिस्टर ने। वहाँ कैबिनेट की मीटिंग को उन्होंने प्रिजाइड किया है, चीफ मिनिस्टर से एक अलग मीटिंग हुई है, गवर्नर के साथ एक मीटिंग हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग की। ये तमाम काम इसलिए किए हैं ताकि एक मरबूत हिकमत अमली के तहत आइंदा जो कुछ हो चुका उसको रोकने के लिए और उन नुकसानात को कम से कम करने के लिए इक़दामात जो हैं तजवीज़ किए जाएँ। तो आज बड़े अहम ये दौरा था जिसके ज़रिए प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि इस मरतबा जो हुआ वो तो हो चुका,
یہ تو ہم نے برداشت کر لیا، لیکن آئندہ جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان نقصانات کو کم سے کم ہونا چاہیے، اور آئندہ جب جو بھی یہاں پر سیلاب آ رہا ہے یا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو بھی نقصانات ہیں اس کا انسانی آبادی کو کم سے کم جو ہے نقصان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو میکینزم پرائم منسٹر نے تجویز کیا ہے وہ ایک جامع اور مربوط اس لحاظ سے ہے کہ اس میں پیشگی اقدامات پر زور دیا گیا ہے کہ پیشگی ایسے اقدامات کیے جائیں کہ یہاں کی آبادی نہ صرف یہ کہ آبی گزرگاہوں کے قریب نہ ہو، جی بالکل، بلکہ وہاں پر ایک موسمیاتی تبدیلی کا ایک ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بھی قائم ہونا چاہیے، تاکہ یہ انفراسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر گلیشیئر اچانک پگھل رہے ہیں تو اس کے کم سے کم نقصانات جو ہیں نیچے آبادی تک پہنچے۔ صحیح ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب چیک تقسیم کر رہے تھے تو پرائم منسٹر اس بات پر افسردہ بھی ہوئے کہ یہاں پر بہت مالی نقصان ہوا ہے، اور ہم جو جانی نقصان ہے اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں لوگوں کے نقصانات کو کم سے کم کرنا ہے، اور آئندہ ایسی اقدامات تجویز کرنے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اور انہوں نے 10-10 لاکھ روپے جن کے لواحقین جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، یا پھر یہ ہے کہ ایک بڑے جامع ترقیاتی پیکج بھی کبھی اعلان کیا 10 بلین روپے کا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آتے جاتے رہیں گے اس علاقے میں جب تک لوگ جو ہے مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتے اور پوری طرح سے ایک انفراسٹرکچر تیار نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ گلگت بلتستان نہ صرف یہ کہ پاکستان کا ایک اہم علاقہ ہے، بلکہ اسٹریٹجکلی یہ پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو چین کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے، اور ادھر افغانستان کے بارڈر کے ساتھ، اور کشمیر کا بارڈر بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا ایک اہم سیاحتی مقام بھی ہے جس کو مزید پاکستان ترقی دے کر دنیا بھر کے لیے اوپن کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے، اور پرائم منسٹر نے خاص دلچسپی لی ہے اس علاقے کی ترقی کے لیے بھی، اور اب ترقیاتی اسکیموں کا ایک بڑا پیکج بھی تیار کیا گیا ہے۔ تمام متعلقہ وزراء کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں اس کو مکمل کریں تاکہ علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور یہاں جو بحالی کا کام ہے وہ یہ برسوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں مکمل ہونا چاہیے۔ تو پرائم منسٹر کی جو سپیڈ ہے وہ جس طرح سے وہ مشہور ہے اس بات میں کہ پرائم منسٹر جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، شہباز سپیڈ جو ہے اب گلگت بلتستان میں بھی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا صافی صاحب، یہ دورہ بہت اہم ہے، تمام عوامی مسائل کا جائزہ لیا گیا، وہ تمام تر علاقے جو متاثر ہوئے ہیں اس کا فضائی جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ تھوڑی سی چیزیں میں چاہوں گی، باقی آپ مزید اس بات کو بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو ترقیاتی وہاں پر پروجیکٹس ہیں جو کام ہو رہے ہیں اس کو مزید تیز کریں، سکردو روڈ کی توسیع، بجلی کے منصوبوں کا جائزہ اس میں شامل ہے۔ وفاق اوبویسلی انہوں نے کہا کہ جی بی کے ساتھ کھڑا ہے، گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، پائیدار ترقی جو ہے وہ قومی ترقی سے انہوں نے کہا اس کو جوڑا جائے گا۔ تو سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی خاص طور پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ چیزیں بہت ساری ہیں لیکن آپ دریا کو کوزے میں بند کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں گے نائب، شکریہ۔ ایک تو نہایت اہم موضوع ہے جی کوشش کرتے ہیں جی۔ تو وزیر اعظم صاحب کا دورہ اس لحاظ سے میں اہم سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت کا ایک خاصہ رہا ہے کہ جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں، جو نظر انداز شدہ علاقے ہیں ماضی میں، ان پہ ان کی خصوصی توجہ ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے یا وزیر اعظم صاحب کی جانی کی ضرورت ہوتی ہے، خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو پچھلا سیلاب آیا تھا اس میں بھی وزیر اعظم صاحب کے کئی دورے ہوئے ہیں، مزید دورے بھی ان کے متوقع ہے خیبر پختونخوا میں۔ گلگت بلتستان پاکستان کا وہ اسٹریٹجک علاقہ ہے جو سب سے زیادہ توجہ دینا کا متقاضی ہے، اور اس اہمیت کو وزیر اعظم صاحب نے سمجھا ہے۔ ایک تو گلگت بلتستان کے لوگ بحیثیت مجموعی انتہائی پرامن اور بہت اچھے شہری واقعہ ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ماضی قریب میں ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہے اور ان کو نظر انداز بھی کیا گیا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب کا یہ دورہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب نے
گلگت بلتستان کے متاثرہ سیلاب سے متاثرہ عوام کے پاس وہ ان کے درمیان گئے، اور دوسرا وہاں بہت بڑے ترقیاتی پیکیجز کا بھی اعلان کیا گیا۔ یہ دیکھیں انسانی زندگی کا تو کوئی نام و بدل نہیں ہے۔ آپ جو فوٹیج دکھا رہی تھی اپنے پروگرام میں، وزیر اعظم صاحب کے سینے سے لگ کے جو ایک مقامی بارش شخص جو رو رہے تھے، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ ایک تو ان کو تسلی اور تشفی ہو رہی تھی کہ ان کے پوچھنے کے لیے وزیر اعظم صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے تھے اور ان کو مالی امداد پیش کی جا رہی تھی، لیکن دوسرا ان کی جو تکلیف تھی، جو پیاروں کے بچڑنے کی تکلیف تھی، وہ کم نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک دلاسا ان کو ضرور ملا ہے کہ چلے ان کا پوچھنے والا کوئی ادارہ موجود ہے، کوئی شخصیت موجود ہے، کوئی جماعت، کوئی حکومت موجود ہے۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب کا اس لحاظ سے ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ دوسرا جو 10 ارب کی بات کر رہے ہیں حافظ صاحب آپ کو، یہ گلگت بلتستان کے لیے اگر واقعی بر وقت فنڈ جاری ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف موجودہ سیلاب نے بلکہ اس سے پہلے 2022-23 میں وہاں پہ جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہے، وہ انفراسٹرکچر ابھی تک تباہ و برباد پڑا ہے۔ تو اگر انفراسٹرکچر کی دوبارہ تعمیر ہوتی ہے، وہاں پہ ترقی کا عمل جاری رہتا، تو آپ نے خود کہا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا ایک سیاحتی علاقہ ہے، اور اگر وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر ہوگا، وہاں پہ بجلی اور باقی سہولیات ہوگی تو تب بھی ٹورسٹ جا پائیں گے۔ تو اگر بحالی کا کام ہو جاتا ہے تو یہ جو سیزن ہوتا ہے گرمیوں کا سیزن، یہ وہاں کے بیشتر لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ جب ٹورسٹ باہر سے آتے ہیں تو اپنے ساتھ روزگار کے کئی مواقع بھی لے کے آتے ہیں۔ تو یہ دورہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ انفراسٹرکچر کی وہاں پہ ترقی کی ضرورت ہے، دوبارہ تعمیر اور احیاء کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے ان تمام پہلوؤں کو کور کیا ہے۔ جو گلگت بلتستان کے اندر سے ہم نے کچھ مدت پہلے آوازیں سنی تھی احساسی محرومی کی جو ایک باتیں ہو رہی تھی، تو یقینی طور پر وزیر اعظم صاحب نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہوگا، اور جو فنڈز اعلانات تو ماضی میں بھی کئی حکومتوں نے گلگت بلتستان کے لیے کی ہے، اصل بات تب ہوگی جو حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ شہباز پیٹھ سے ان اعلانات پہ عمل بھی ہو، تو تب ہی گلگت بلتستان پہلے سے پاکستان سے محبت کرنے والا علاقہ ہے، اور اگر ان کی تھوڑی بہت داد رسی کی جائے تو یقین جانے کہ یہ خطہ جو ہے پاکستان کی مجموعی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس داد رسی کے سارے عمل کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں 24 گھنٹے ان کو فعال رہنا چاہیے، پھر جو مالی پیکج جو ہے اس کی منظوری کا بھی اندیہ دیا ہے، خود انہوں نے امداد تقسیم کی ہے، متاثرین میں امدادی سامان، خیمے، خشک راشن تھا، ادویات، کپڑے تقسیم کیے گئے، این ڈی ایم اے اور جو تمام متعلقہ ادارے ہیں ان کو جو انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، انہوں نے کہ بحالی تک، مکمل بحالی تک یہ سارا سسٹم جو ہے اسی طرح سے کام کرتا رہے، اور مزید آنے والے دنوں میں یا فیوچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر ایک سیاحتی علاقہ ہے، یہاں پر اس طرح سے کام کیا جائے کہ نقصان نہ ہو۔ جی آپ نے بالکل درست کہا ناہید۔ دیکھیے گلگت بلتستان پاکستان کی کھڑکی بھی ہے بیرونی دنیا کے لیے، اور پاکستان کا اقتصادی اور سیاحتی مستقبل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے۔ اسٹریٹجک اہمیت جو ہے ایک تو سی پیک سے حال ہی میں پیدا ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے بڑے مضموم عزائم ہیں گلگت بلتستان کے لیے، اور اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے گھسپیٹھیوں کو کوئی داخل کر سکے وہاں، اور اس نے بڑے فنڈنگ کی اس مقصد کے لیے۔ یہ ابھی جیسے صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے عظیم محب وطن ہے اس خطے کے عوام، جنہوں نے ان لوگوں کو پیر ٹکانے نہیں دیا وہاں۔ اس اعتبار سے یعنی اس کی سیاحتی اہمیت ہے، اقتصادی اہمیت ہے، وہ سی پیک کا ایک یعنی راہداری ہے، اور باقی جو اس کے جو اسٹریٹجک اہمیت ہے، اس اعتبار سے جو خطہ اتنا اہم ہو اس خطے میں ڈیولپمنٹ بھی غیر معمولی ہونی چاہیے، بالکل وہاں کے عوام کے دکھ بھی نہیں ہونے چاہیے، اور ان کے دکھوں کی فوری داد رسی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یعنی اتنی اس کو شاندار اور مطمئن علاقہ بنا دیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں غیر ملکی سیاح آ سکیں۔ اگر اس علاقے کو
मौसमियाती एतबार से हम महफूज बना लें, सहूलतों के एतबार से महफूज बना लें और ज़िंदगी की तमाम सहूलतें वहाँ मुयस्सर आने लगें, तो आप ये देखिए कि लोग स्विट्ज़रलैंड तो भूल जाएंगे, वो लोग तो इसी तरफ आएंगे और यही इलाका है, लेकिन अब तक हम उस पर खातिर खा तवज्जो दे नहीं सके हैं। ठीक उसकी है। कुछ जेनुइन वजूहात भी रही हैं और कुछ यूँ समझिए कि वसाइल की कमी भी उसमें आड़े आती रही है और कुछ तरजीहात का मसला भी रहा है। लेकिन अब जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसे अपनी पहली तरजीह में रखा है, तो चीज़ें लगता ये है कि अब स्ट्रीम लाइन हो जाएंगी। आप वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे और मनसूबे भी देखेंगी जिसके ज़रिए आप चीज़ों को बर वक्त महफूज बना सकेंगे, वहाँ की आबादी को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इसके अलावा वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर होगी और जैसे इतनी बड़ी जो ख़तीर रकम का वहाँ डेवलपमेंट के लिए अनाउंस किया गया है, उसके वहाँ असरात नज़र आएंगे। तो वो उसके असरात स्ट्रेटेजिक होने के अलावा पाकिस्तान की मईशत और उस इलाके को खुशहाल बनाने में बुनियादी किरदार अदा करेंगे। मैं ये कहूँगा कि देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और वज़ीर आज़म जैसे कि उनकी आदत है कि वो इस किस्म के मंसूबों पर ख़ुद उकाबी निगाह रखते हैं, और अगर कोई इसमें कमी रह जाए तो उसका ऐसा फॉलो अप हो कि कोई नालायकी वार ना हो सके और हर चीज़ अपने मंसूबे के मुताबिक वक्त पर तकमील पा सके। ठीक है शनीला, उनको सारा ब्रीफ किया गया है कि जो रेस्क्यू के वहाँ पर काम किए जा रहे हैं, 5 खैमा बस्तियाँ बनाई गई हैं, 10 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, फ़ौज और तमाम इदारे जो हैं मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है, उस पर काम करें। ये बड़ा अहम है अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म साहब का गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाके को फोकस करना, साफ़ी साहब ने जैसे पहले जिक्र किया, केपी को हो, बलूचिस्तान हो, कहीं भी उनको अगर मसाइल नज़र आते हैं तो वो फौरी तौर पर वहाँ पहुँचते हैं, जायज़ा लेते हैं और लोगों की दादरसी करते हैं। फिर वहाँ सूबाई काबीना के खसूसी इजलास में उन्होंने शिरकत भी की है, इन मसाइल को समझने की खुद कोशिश की है और इन मसाइल का हल भी वो खुद ढूंढ रहे हैं। कितना अहम है ये? बहुत शुक्रिया नाहिद। नाहिद, बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी हमेशा हमें वो मुतहरिक नज़र आते थे। अगर अर्बन फ्लडिंग हो रही होती थी तो वो खुद जाके उसका जायज़ा ले रहे होते थे। पूरे पंजाब के अंदर उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया, अर्बन ट्रांसपोर्ट हमें पंजाब के अंदर नज़र आ रही है। तो ये उनका एक फोकस नज़र आता है उनकी तर्ज हुकूमत का कि वो हमेशा गवर्नेंस के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान जाने का भी देखिए मकसद उनका यही था। एक तो जो कुदरती आफात के जरिए नुकसानात हुए थे वो उनका जायजा लेना चाह रहे थे, वो जाके देखना चाह रहे थे कि वहां पे नुकसानात क्या हुए, लेकिन उसके साथ वो ये भी देखना चाह रहे थे कि वहां पे क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या लोगों को बर वक्त माली इमदाद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, क्या लोगों के जानी नुकसान को रोकने का कोई तदारुक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तीसरा ये देखें कि वो चाहते भी हैं कि मुल्क की मैशत बेहतर हो। तो अगर हम देखें तो हमारे मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व्स है वो इनडायरेक्टली लिंक भी हैं सियाहत के साथ। अगर हमारे मुल्क के अंदर सियाहती निजाम बेहतर होगा, सियाहत वाली जगह अच्छी होंगी, तो यहाँ पे दूसरे मुल्कों से टूरिस्ट आएंगे, वो टूरिस्ट आएंगे तो अपने साथ फॉरेन रिजर्व लेके आएंगे, जिससे हमारे मैशत की बेहतरी होगी। फिर गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर की जो अवाम है उनके में से अक्सरियत का रोजगार इसी सियाहत के साथ जो है मुंसलिक है। तो जाके देखने का मकसद यही है कि वहां पे रोड का जो है निजाम वो बेहतर किया जाए, जहाँ पे जो नुकसानात हुए हैं उसको जो है वो पूरा जाके किया जाए। फिर मॉनिटरिंग निजाम जिसकी वो बात कर रहे हैं, देखिए अब हर चीज जो है वो इतनी एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी हुई है दुनिया में। देखें कहीं पे भी कुदरती आफत जब आती है तो उसकी पहले से अलार्मिंग जो है ना वो लोगों को कर दिया जाता है कि देखें यहाँ पे ये प्रॉब्लम होने वाला, आप आबादी से दूर हट जाएं, आप दरिया के किनारों से दूर हट जाएं, नदी नालों के पास मत जाएं। तो ये तो वो एरिया है जहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं। तो वहां पे जरूरत है कि कोई ऐसा वार्निंग का सिस्टम लगाया जाए जो बर वक्त लोगों को आगाह करे कि अब आपने इस इलाके से दूर रहना है, और फिर ताकि हुकूमत को भी चुकन्ना करे कि उन्होंने उस जगह के ऊपर जाके कौन कौन सी हिफाजती और एहतियाती तदाबीर जो है वो करनी है। गिलगित बिल्तिस्तान जाने का मकसद यही है कि हमने अपने टूरिज्म को प्रमोट करना है, हमने वहां के लोगों के जो मसाइल है उनको हल करना है। वो चाहे केपी के हो, बलोचिस्तान हो, गिलगित बिल्तिस्तान हो, हर जगह के जो मसाइल है जाहिर वो वजीर आजम की जिम्मेदारी है। और वजीर आजम जो है वो हमेशा इन चीजों को देखते रहते हैं, कभी भी उनकी साइड से ये नहीं होता कि वो इग्नोर करें। फिर उनकी खासियत ये भी है कि वो जिस चीज का ऐलान करते हैं वो उस चीज के ऊपर अमल दरामद भी करवाते हैं। फिर वो वहां पे अगर मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग और ब्रीफिंग को भी बड़े वो
गौर से सुनते हैं, सवालात करते हैं। मतलब कोई भी बंदा उनको ये नहीं करता कि उनको ऐसी कहानियां सुना दी जाए कि वो उसको सुन के मुतमिन हो जाते, नहीं, वो हर चीज को खुद देखते हैं, सवाल करते हैं और समझते हैं। वहां पे जाने का मकसद यही है, वहां पे ब्रीफिंग लेने का मकसद भी यही है कि इस इलाके को कैसे हमने बेहतर करना है, इस इलाके को कुदरती आफात से कैसे बचाना है, इस इलाके के अंदर सियाहत को कैसे प्रमोट करना है, इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट का काम कैसे करना है। तो ये जो आज ऐलानात हुए हैं और जो हमें वजीर आजम साहब का अगर माजी का रिकॉर्ड देखें तो आने वाले दिनों में हमें वहां पे बेहतरी नजर आएगी, इन तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा। और नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा कुदरती आफात होगी तो वहां पे ये जो सिस्टम नष्ट करने की बात हो रही है उसके जरिए बहुत से नुकसान से बचा जा सकता है। तो हम ठीक वो है। वजीर आजम की कोशिश भी यही है कि जितना माली और जानी नुकसान जो है उससे बचा जा सके, तो ये सारी उसकी तदारुक की और उसके लिए किया जा रहे हैं इकदाम। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे। ओवरऑल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया भर जो है कि ममालिक मुतासिर हो रहे हैं और पाकिस्तान के ख़ास तौर पर ऐसे इलाके जो सियाहती मकामात हैं वहाँ क्या इस वक्त हालात हैं, किस तरह से वो मुतासिर हुए हैं और आगे हमें इसके लिए क्या हिकमत अमली अपनानी है। इसके हवाले से ऑब्वियसली आज का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट है वो बहुत अहम रहा और साथ में तमाम रेलिवेंट जो इदारे हैं उनके मिनिस्टर्स को वहाँ लेकर जाना, फौरी उनको हिदायत जारी करनी और एक ऐसा जो है मुकम्मल निज़ाम मरबूत देना, ये बहुत अहम चीज़ है। आगे चलते हैं। इसी तरह से हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि मुल्क में अमन व अमान भी कायम हो। जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। साबिक कबायली अजला में गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर दरअंदाजी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो सही नहीं है। मकामी लोग ऑब्वियसली इससे बहुत तंग हैं और बहुत मुतासिर भी हो रहे हैं। बड़े कुछ ऐसे भी वाक़यात हुए हैं जो बदतरीन वाक़यात जिनको कहा जा सकता है, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि अमन को रास्ता दिया जाए। इस हवाले से बाजोड़ में अमन मुज़ाकरात की पेशरफ्त में एक अहम काम ये हुआ है कि अमन जिरगा जो है वो उसकी हमें सरगर्मियाँ बहुत तेज़ नज़र आ रही हैं और ये हम सब जानते हैं कि मकामी जिरगे की अहमियत क्या है उन इलाकों में। मकामी जिरगे की अहमियत को तस्लीम किया गया है और अमन व अमान कायम करने के लिए ये 50 रुकनी जो जिरगा है और TTP के साथ तीसरे जो मुज़ाकराती दौर में दाखिल हुआ है और तीसरे मुज़ाकराती दौर में आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया है। मुज़ाकरात के जो सरबराह हैं साहबजादा हारून रशीद साहब, उन्होंने इनिशियली ये बताया है कि 7 घंटे तवील नशस्त को मुस्बत आप समझ सकते हैं और यकीनन इससे बेहतर नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी बहुत फ़ाल हैं और टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि अमन व अमान का क़याम अमल में लाया जाए। इसके हवाले से बात करेंगे। हाफिज़ साहब, सर कितना अहम है मकामी जरगे की अहमियत को जब हम देखते हैं और इसको तस्लीम किया गया है हुकूमत की जानिब से, ज़िले हुकूमत की जानिब से अमन को रास्ता देने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि मकामी जरगे के जो अमायदीन हैं वो TTP से मुज़ाकरात करें। यूँ तो नाहिद पूरा KP के सूबा और ख़ास तौर पर सूबे के 26 अजला जो हैं बुरी तरह मुतासिर हैं अस्करियत पसंदी, दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी की वजह से। और बाजोड़ और वज़ीरिस्तान वो इलाके हैं जो शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसलसल ऑपरेशन किए हैं। लेकिन अब एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है इन इलाकों में जो अस्करियत पसंदी का शिकार हैं या दहशत गर्दी का, कि लोग खुद खड़े हो रहे हैं और उन दहशत गर्दी के मुकाबले में दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए मुकामी लोग जो हैं वो खुद जो है इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और ये जो अमन जिरगा है ये उसी की जानिब हम देख रहे हैं कि ये अहम पेशरफ्त है कि लोग खड़े हुए हैं और एक बड़ा जिरगा जो है वहाँ पर तैयार हुआ जिसने उन लोगों को जो वहाँ पर दहशत गर्दी में मुलव्वस थे, लोगों को तंग कर रहे थे, बत्ते ले रहे थे और खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा कर रहे थे, उनको बाकायदा बुलाया गया और उनसे कहा गया, उनके सामने 2 ऑप्शन रखे गए कि या तो आप जंग करें सीधी सीधी और हमारे साथ हमारे सामने लड़ें, या फिर यह है कि अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो ये इलाका छोड़ के वापस चले जाएं अफगानिस्तान, हम आपको रास्ता देंगे, वापस चले जाएं। लेकिन ये जिरगा जो है देखें ये जुमे से शुरू हुआ था और अब ये तकरीबन एक फ़ाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। इसमें कई मुज़ाकरात के दौर हुए हैं, लोगों ने उन्हें इस बात पर बावर कराई, उन्होंने बावजूद इसके यकीन दहानी कराई है
کہ وہ امن سے رہیں گے، لیکن اس بات کی یقین دہانی جو ہے ماضی میں بھی وہ کرواتے رہے ہیں۔ اب اس بات پر وہ ان سے جو بات چیت چل رہی ہے کہ وہ اپنے ہتھیار رکھیں، قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک تحریری دستاویز کی صورت میں وہ ایک ایسا مسودہ تیار کیا جائے جس کے ذریعے دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کر کے اور وہ وہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ وہ سلوک کریں جو مقامی شہری چاہتے ہیں۔ تو یہ امن جرگہ جو ہے دراصل ایک پیش رفت ہے، ایک نئے کلچر کی نوید دے رہا ہے کہ علاقے کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، سیکیورٹی فورسز تو ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہی ہیں اور نقصانات بھی ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے عام شہری جو ہیں بری طرح متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ اب جو ہے صوبہ سرحد میں کے پی کے میں جو سابقہ صوبہ سرحد تھا اس میں یہ جو ہے یہ جو روایت پیدا ہو رہی ہے، یہ روایت جو ہے یقیناً جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پارا چنار میں کامیاب ہوئی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باجوڑ میں بھی اس کی کامیابی کے آثار جو ہے نمایاں ہو رہے ہیں، اور اس کے ذریعے یقیناً جو ہے صوبے میں امن و امان قائم کرنے کا ایک راستہ پیدا ہوگا، ورنہ جو ہے سیکیورٹی فورسز اور عوام جو ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور یہ اپنی کاروائیاں جاری رہیں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، مقامی جرگے کو فال کرنا کتنا اہم تھا، کتنا ضروری تھا؟ اب اگر یہ اس کا 3rd سیشن ہوا ہے، اب اسے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں ناہید، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حافظ صاحب نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ دہشت گردی کسی ایک علاقے یا کسی ایک قومیت تک محدود نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے بیشتر علاقے کیوں پرامن ہے؟ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں، مردان ڈویژن میں، اس کے علاوہ وادی پشاور کے کئی علاقے، کرک، کوہاٹ، ان علاقوں میں منظم دہشت گردی کیوں نہیں ہے؟ صرف باجوڑ کی اگر ہم بات کریں، باجوڑ میں دہشت گردی کیوں ہے؟ اور پورے باجوڑ کے 7 تحصیل ہے، 7 تحصیل میں 2 تحصیل جو ہے وہ زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے، ماموند اور لوی ماموند۔ اس کے علاوہ سالارزے، آرنگ برنگ اور باقی جو 5 تحصیلیں ہیں وہاں پہ منظم دہشت گردی نہیں ہے۔ خیبر ایجنسی کی بھی یہی کہانی ہے کہ صرف تیرا کو چھوڑ کے باقی خیبر ایجنسی پرامن ہے۔ تو یہ اس بات کا جواب بہت سادہ سا ہے۔ جن علاقوں میں مقامی آبادی کی طرف سے دہشت گردوں کو سپورٹ ہو، چاہے وہ جرائم پیشہ عناصر ہو، چاہے مقامی آبادی کسی پریشر کے نتیجے میں آ کے دہشت گردی کی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، وہاں پہ منظم دہشت گردی ہوتی ہے۔ لوی ماموند اور ماموند کا علاقوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب چونکہ جرگہ حرکت میں آیا ہے، وہ بھی مقامی لوگوں پہ مشتمل ہے، تو انہیں علم ہے کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کون سے مقامی عناصر ہے جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اس لیے انہوں نے لوگوں کی پہچان کر کے ان کو الٹیمیٹم دیا ہے، ان کو تنبیہ کی ہے کہ یا تو آپ بندوق رکھ کے دیکھیں، امن تو تب قائم ہوگا جب آپ بندوق رکھیں گے۔ یہ قبائلی روایات بھی ہے، یہ ریاستی اصول بھی ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں بندوق ہوگا تو کون آپ سے بات کرے گا اور کس طرح کے مسئلے حل ہوں گے؟ جرگے نے جس بات پہ زیادہ زور دیا تھا کہ بندوق کو ترک کر کے آپ مذاکرات کی میز پہ آئے، پہلے مقامی لوگوں سے معاملات طے کرے، پھر جو ہے ریاستی اداروں کے نمائندوں سے بات کی جائے گی۔ کچھ تو کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ادارے بھی اس بات کو سمجھے کہ صرف آپریشن جو ہے اس مرض کا علاج نہیں ہے، بلکہ معاشرتی صفائی اور معاشرتی شعور کو اجاگر کرنا بھی وہ ریاست کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ تو جب تک عوامی سطح پہ شعور اجاگر نہیں ہوگا، باجوڑ میں ہم نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی ہے، جرگوں کو ضرور موقع دینا چاہیے، اور جرگوں سے اگر نتائج برآمد نہیں ہوتے تو آپریشن کا آپشن تو پھر بھی آپ کے پاس ہے، لیکن ایک بات ماضی کی تلخ تجربات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ صرف آپریشن سے اگر مسئلہ حل ہونا تھا تو کب کا حل ہو چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مقامی جرگے سے کیا آپ
समझते हैं नताइज निकल सकते हैं, और शराइत ऑब्वियसली ये है कि आप हथियार रखें तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। इससे किस हद तक हमें पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट नज़र आ सकता है? प्लस हम ये सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर रहे हैं, कोई एक इसका हल नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ जिरगा भी नहीं, लेकिन मिलकर अगर काम किया जाएगा तो फिर अमन व अमान का क़याम हो सकता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए ना नाहिद, अगर किसी इलाके में गड़बड़ है और उस गड़बड़ से मकामी आबादी मुतासर होगी, कारोबार मुतासर होगा, लोग खुशहाल नहीं रहेंगे और मसाइल पैदा होंगे। और अगर उस बदअमनी को उस पर काबू पाने के लिए कोई ऑपरेशन किया जाएगा तो पूरी आबादी उससे मुतासर हो जाएगी। हमने माजी में ऑपरेशन देखे हैं, उनकी वजह से लोगों को बड़े पैमाने पर नकल मकानी करनी पड़ती है, घर से दूर जाना पड़ता है, कारोबार और ज़मीनें पीछे रह जाती हैं, और जब वापस लोग आते हैं तो एक यानी यूँ समझिए कि असर नौ ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ता है। वेरी तो ट्रू, ये एक ऐसे ही बड़ी होता है यानी हमेशा। तकलीफ दह सूरत हाल होती है, यानी आप अपने घर के अंदर जंग का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से और खौफजदा भी रहते हैं लोग कि खौफजदा भी आपको रहते हैं। निकलना पड़ेगा, इनखला होगा बड़ी आबादी का, फिर वापस कैसे आएंगे, किस तरह से आबाद होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस होता है। सूरत हाल से निपटने का बेहतरीन तरीका ये है कि मकामी आबादी को इंगेज किया जाए। जैसे अभी कहा गया कि जानते हैं मकामी लोग हाँ, कि दहशतगर्द कौन है, कहाँ उनके डांडे मिलते हैं, कहाँ से वो आते हैं, और मकामी सतह पर उन्हें कहाँ से ताउन मिलता है, हाइड आउट्स क्या हैं, उनकी छुपने की जगह क्या हैं, ये सब मकामी लोग जानते हैं। अगर मकामी लोग उन्हें इंगेज करके उन्हें कुछ शराइत पर पसपा कर दें, और जैसे कहा गया कि आप वापस पलट जाएं, जी आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, और अगर आपने यहाँ रहना है तो आपने इस मुल्क की यानी वफादार शहरी बनकर रहना है। इसके खिलाफ आपके हाथ में हथियार नहीं होने चाहिए। तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, मकामी लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को ये लोग जानते हैं, जो लोग बाहर से आए उनको भी जानते हैं मकामी लोग, तो वो उनको उनकी ज़ुबान, उनके माइंड सेट के मुताबिक उनको आगाह कर रहे हैं। उनके दरमियान अगर कोई फैसला हो जाता है तो उसका खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे में मकामी सतह पर बहुत बड़ी आप गड़बड़ से बच जाएंगे, मकामी आबादी जहमत से बच जाएगी, मकामी लोगों की मुआश और उनका ज़रिया जो आमदन के ज़रिए हैं वो महफूज रहेंगे, उनके घर की छतें महफूज रहेंगी, उनकी ज़मीनें, उनकी ज़रात महफूज रहेंगी। तो ये बेहतरीन तरीका है मकामी सतह पर उनको इंगेज करके फ़ैसला करने का। अगर वो नहीं करते और अगर वो मकामी लोगों के भी कहना नहीं मानते, मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक इससे मसाइल हल हो जाएंगे और बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे जो शरारती हैं। उनको उन पर फिर काबू पाना, उन्हें सबक सिखाना, उन्हें कहीं वापस धकेल देना निस्बतन आसान हो जाएगा इस जिरगे के अमल के ज़रिए। ठीक है, एक तो मकामी लोगों को जो है इंगेज करना शनीला बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ ख़बरें मकामी अफराद के शऊर के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे अमन अमान कायम हो। मकामी अफराद ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर दिया है। बाजोड़, खैबर और वज़ीरिस्तान में अवामी सतह पर रद्द अमल देखने में आ रहा है। मकामी रज़ाकार फोर्सेस का क़याम भी ज़ेर गौर है। लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर अमन अमान का क़याम हो। इन्हीं तमाम तर चीज़ों के तनाजुर में अगर देखें, मकामी जिरगा जो है वो भी इस वक्त फ़ौल है और वो बहुत सख्त कोशिशें इस हवाले से कर रहे हैं, सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि वहाँ पर अमन अमान का क़याम होना चाहिए। ये तमाम तर कोशिशें जो हैं, इसका क्या नतीजा आप देख रही हैं? नाहिद, बात यह है कि जब लोगों के अंदर खुद ये जज्बात पैदा हो जाते हैं कि हमने अमन और अमान कायम करना है, हमने किसी दहशतगर्द को अब सपोर्ट नहीं करना, कोई मजहब के एक्सप्लॉइट करने वाले को हमने सपोर्ट नहीं करना, किसी क्रिमिनल को नहीं करना, तो फिर उस इलाके के अंदर हमें बेहतरी नजर आती है। आप सवात में देख लें, पीटीआई के दौर में जब वहां पे दोबारा दहशतगर्दी शुरू हुई थी तो वहां पे तमाम आवाम जो थी उसकी निकल आई थी और हमने देखा था कितनी बड़ी तादाद में आवाम अमन के लिए निकली थी और फिर वहां से दहशतगर्द को पसपा होना पड़ा और वापस जाना पड़ा। तो यही बात है कि जो वहां के मकामी लोग हैं अब वो भी ये चीज को समझ रहे हैं कि कब तक हम ये ऑपरेशंस जो हैं इनके जरिए अपना नुकसान करवाते रहेंगे। देखें, ऑपरेशन होगा, वो उनको डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, उसके बाद उनका नुकसान होते हैं, उनके कारोबार रुक जाते हैं, उनके बच्चों की जो तालीम है वो रुक जाती है। वहां के जो लोग हैं
फाटा के लोग, जब फाटा का मर्जर हो रहा था तो वो इसी बात पे खुश थे ना कि यहाँ पे भी अब रोजगार के मौके होंगे, यहाँ पे भी अब स्कूल खुलेंगे, यहाँ पे कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटी होंगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और उनको अच्छी जॉब मिलेगी। क्योंकि हर बंदा, एक टाइम आता है जब वो तंग आ जाता है इस दहशतगर्दी से, इस खून खराबे से, और वो चाहता है कि हम भी अमन के साथ रहें जैसे दूसरे सेटल्ड इलाकों के अंदर लोग रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के मुकामी लोग अब खुद सामने आए हैं और वो रियासत के साथ मिल रहे हैं और वो उनके साथ जाके मुज़ाकरात करें, उनको ये बात कह रहे हैं कि आप हथियार फेंके और यहाँ वापस आप अफगानिस्तान चले जाएं। अब ये जो दहशतगर्द है, इनके छुपने के लिए जगह नहीं रहेगी अगर मकामी लोग जो हैं वो रियासत के साथ मिलकर करेंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर जो दहशतगर्द हैं, अगर उनको भी कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी उनके अंदर के जी ये इस खून खराबे के जरिए हमें आगे जाकर कुछ नहीं मिलेगा और वहां की जो अब आवाम है वो हमारे साथ नहीं है, हमारे छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी, हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हमें दिफा करने वाला कोई नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो हथियार फेंक के और रियासत के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन अगर वो अपना वही जारी रखेंगे दहशतगर्दी, तो फिर जो मकामी लोग जिस तरह रियासत के साथ मिले हैं, तो हमें आगे जाके इन तमाम दहशतगर्दों का कलाकामा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब मकामी लोग रियासत के साथ मिलते हैं तो फिर वहां पे सूरत हाल बहुत बेहतर होती है। बिल्कुल, अवामी बेदारी जो है वो इस वक्त हमें जो वहाँ पर नज़र आ, दुश्मन उसको देखकर बौखलाहट का शिकार है और हम ये उम्मीद करते हैं कि मकामी जरगे से ऐसे नताइज बरामद हों कि वहाँ पर अमन अमान का क़याम हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे 13 दिन का एक यौम आज़ादी 2025 के हवाले से। मार्का हक के उन्वान से जो है ये सारी सेलिब्रेशंस जो हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। यौम आज़ादी को मार्का हक के उन्वान से मनाने का ऐलान किया गया है ताकि अफवाज पाकिस्तान की शुजाअत और कौमी इत्तेहाद को उजागर किया जा सके। तमाम जिंदा कौमें अपना जश्न आज़ादी जो है वो बहुत धूमधाम से मनाती हैं। पाकिस्तान भी हमेशा हर साल बहुत धूमधाम से इसको मनाता है, लेकिन इसके साथ साथ इस मरतबा इसमें ये भी एक खुशगवार इजाफा हो गया है कि इसमें मार्का हक भी शामिल हो गया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत से ये जंग जीती है। और आज़ादी का जश्न जो है वो सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं होता है बल्कि कुर्बानियों का एतराफ़ होता है जो हमारे असलाफ ने दी। और इस वक्त भी हमें यही चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, ख़ास तौर पर मार्का हक जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने जीता है, जिस तरह से पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट कर रहा है, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के हवाले से हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे ये कितना अहम है, सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि पंजाब में, सिंध में, तमाम तरह हुकूमतें जो हैं, KPK में, बलूचिस्तान में, हर जगह पर ये 13 दिन का जश्न मनाया जाएगा। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी जो हैं वो भी इस हवाले से वतन के मोहब्बत का मुजाहिरा कर रहे हैं। वहाँ भी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर नीलम वैली में 13 रोज़ा मार्का हक तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दी और इस वक्त हमारी अफवाज ने जो जुर्रत, जो हिम्मत, जो बहादुरी दिखाई, उसको हमारी आवाम सराहती है। जी हाफिज़ साहब। सर देखिए नाहिद, इस मरतबा आज़ादी की तकरीबात इसलिए दोबाला हुई हैं कि अहले पाकिस्तान ने अभी मई में देखा कि पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जंग में अदीमुल मिसाल कामयाबी हासिल की और मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के ज़रिए पाकिस्तानी कौम सुरखरू हुई और पाकिस्तानी कौम का जो सर है वो वक़ार से और फ़ख्र से बुलंद हुआ। ये वो मार्का है जिसके ज़रिए अहले पाकिस्तान ने न सिर्फ कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया बल्कि दुश्मन को ये बावर कराया कि पाकिस्तानी कौम जब जिंदा, पाकिस्तानी कौम बेदार है और पाकिस्तानी कौम जो है वो हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हमने भारत को महज चंद घंटे की जंग में न सिर्फ ये कि घुटने टेकने पर मजबूर किया बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का वकार बुलंद किया और पाकिस्तान जो है दुनिया के सामने सुरखरू हुआ। और इस बार जो जश्न आज़ादी हो रहा है उसमें ख़ास बात यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो स्लोगन है वो मरकज़ी नारा बना है जश्न आज़ादी का कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और इसी नारे की, इसी स्लोगन की बुनियाद पर जो जश्न आज़ादी की प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार की जा रही हैं। आप देखें कि मार्केट में जो परचम तैयार हो रहे हैं या जो झंडियाँ तैयार हो रही हैं, जो बच्चों के फ्लैग तैयार हो रहे हैं या बच्चे जो अपनी शर्ट्स तैयार कर रहे हैं, उनकी बच्चों की जो शर्ट्स तैयार हो रही हैं
اس سب پر یہی ایک نعرہ ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک کہ ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ انشاءاللہ، زندہ باد رہے گا۔ انشاءاللہ۔ اچھا صافی صاحب، تجدید عہد وفاق کا یہ دن ہوتا ہے، بلکہ پورے اگست میں ہی ہم یہ ساری سیلیبریشنز دیکھتے ہیں، خود بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، شہداء کی جو قربانیاں ہیں وہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور اگر مارکہ حق کی بات کریں تو اس کا ہر سپاہی جو ہے وہ ہم سب کا ہیرو ہے۔ بے شک مارے کا حق ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی جو ہے جو 1947 سے 14 اگست 1947 سے جو ہم نے ایک مارکہ حق جیتا ہے، جی۔ آج تک اس کی تکمیل کے لیے یہ پوری قوم، ہماری افواج، ہماری ریاست اس کے لیے پرعزم ہے۔ دو قومی نظریہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جس طرح افواج پاکستان نے، آپ کو یاد ہے کہ کچھ مدت پہلے سپہ سالار صاحب نے جو ایک نعرہ بلند کیا ہے کہ دو قومی نظریوں کو ختم کرنے والے یا دو قومی نظریہ کو کچھ ایسی نظر سے دیکھنے والوں کو خبر ہو کہ پاکستان اب بھی اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ اس دفعہ اگست کا پورا مہینہ جو ہے ہم اس نظریے کی حفاظت اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اور اس کے عزم کے ساتھ منا رہے ہیں، اور ہمارے جذبے پہلے بھی بلند تھے، لیکن مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاستی اداروں کو ایک نیا حوصلہ اور عزم ملا ہے۔ اب ہم نے یہ بحیثیت قوم یہ کرنا ہے کہ اس حوصلے اور جذبے کو جاری رکھنا ہے، پاکستان کی حفاظت کو مزید جو ہے وہ اپنی جگہ پہ لانا ہے، اور پاکستان کا جو ایک حق ہے، اس کی جو آزادی کا جو ایک حق ہے، اس کی ادائیگی میں ہم سب نے کردار ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مارکہ حق کی فتح جو ہے وطن کے اتحاد کا ایک روشن استعارہ ہے۔ ہماری افواج، ہماری عوام سب جو ہیں وہ ایک متحد ہیں اس معاملے میں۔ دیکھیے نا، 14 اگست ہمارے اتحاد کی، ہمارے استقلال بمعنی آزادی، اس کی علامت ہے، اور اس بار اور ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے، ہماری عید کا دن ہے یہ، اور یہ عید جو ہے اس لیے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی، اس کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں کہ حال ہی میں ہم نے مارکہ حق کے ذریعے ایک دشمن پر غیر معمولی کامیابی حاصل کی، جسے فتح مبین بھی جائز طور پہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور ایک بار پھر واضح ہوئی کہ یہ 14 اگست 1947 کا دن یا 23 مارچ 1940 کی قرارداد یا 1930 میں علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ایک زندہ حقیقت ہے۔ کیسے؟ ایسے جس طرح سے اس نے حملہ کیا انڈیا نے پاکستان پر کسی جواز کے بغیر، اور دنیا نے تسلیم کیا کہ انڈیا کے پاس پاکستان پر جارحیت کا کوئی جواز نہیں تھا، اور جو الزامات اس نے پاکستان پر لگائے وہ بکواس تھے۔ یہی سبب ہے، یہی قیام پاکستان کا سبب ہے کہ اگر ہندو اکثریت میں مسلمان وہاں ہوتے تو ان کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہوتا جو اس وقت ٹھیک ہے، اسی بات کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں، وقت کم ہے۔ شنیلا جس طرح بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جن مسائل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب بھی ان مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں تو دو قومی نظریے کی اہمیت جو ہے وہ مزید واضح ہو جاتی ہے۔ ناہید، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے لوگ جو دوسرے لوگوں کی برین واشنگ کر رہے تھے کہ دو قومی نظریہ ایک فیک چیز تھی، یا یہ آزادی کی جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ اس مارکہ حق کے بعد وہ جو ہمارے بچے جن کی برین واشنگ کی جا رہی تھی، ان کو اب سمجھ آئے گا کہ دو قومی نظریہ اصل میں کیا تھا۔ قائد اعظم نے جس خطرے کو اس وقت بھانپ لیا تھا وہ آج ہمارے سامنے آ گیا ہے، کہ جو کچھ ہمیں انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، جس طرح انڈیا نے ہمارے اوپر جارحیت کی ہے، یا جس طرح انڈیا ہمارے علاقوں کے اندر دہشت گردی کرا، تو اس کو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ دو قومی نظریہ کیا تھا، کیوں ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے تھا۔ اور یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہے، بہت خون بہا کے ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ تو اس مارکہ حق کو جو اس دفعہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جن کو آزادی کی قدر نہیں ہے ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ان بزرگوں کی نے جو قربانیاں دی ان کے بعد آج ان کو یہ ملک ملا ہے، اور اس آزاد ملک میں وہ سانس لے رہے ہیں جہاں پہ ان کو ہر طرح کے مواقع اپرچونٹی مل رہی ہیں۔ ہر جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں، ہر ملک کے اندر مسائل ہوتے ہیں، لیکن رونا پیٹنا نہیں ہوتا، آپ نے اس پہ قابو پانا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، بالکل آزادی کا جشن ہم منا رہے ہیں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوگا۔ میرے تمام پینلسٹ جو میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے۔ ناظرین، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔